Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. حصة اليوم donc باش نخصصوها الرونجمون par continuité d'une fonction. Bon, نبداو donc بالexercice numéro 1. كما تراو donc عطانا fonction qui s'écrit sur deux intervalles. Sur l'intervalle moins l'infini 0, son expression est x au cube moins x sur x carré moins 2x. Par contre, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, elle s'écrit avec l'expression racine 1 plus x le tout moins 1 divisé par x. On va vérifier que f est continu sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Bon, ici il suffit d'appliquer les propriétés de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc, pour prouver qu'une fonction continue sur un intervalle, ما نخدموهاش بالليميت mais نخدموها en utilisant les opérations sur les fonctions continues. شوفوا donc كيفاش باش تكون المسألة دي بالتفصيل. Alors donc نذكركم que si u et v sont deux fonctions continues sur un intervalle i et si quel que soit x appartenant à i, v de x est différent de 0, alors le rapport i de x sur v de x il est contenu sur cet intervalle i. Donc تبدأ عندنا وضعية division. Pour montrer que le rapport il est contenu sur l'intervalle i, il suffit de vérifier ثلاثة حاجات. أولا u contenu sur l'intervalle i, v contenu sur l'intervalle i et v de x différent de 0 quel que soit x appartenant à i. هذا donc اللي باش نعملوه لهنا sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. باش نبدا بالنوميراتور. النوميراتور هو x au cube moins x qui est contenu sur l'intervalle moins l'infini 0 comme étant un polynôme. Ensuite, le dénominateur x carré moins 2x, il est contenu également sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, kif comme étant un polynôme. On a tout polynôme il est contenu sur tout intervalle de R. Et de plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, x au carré moins 2x, il est différent de 0. على خاطر x carré moins 2x هذايا سانيول في الدو في الزيرو. وهذوما الاثنين ما همش موجودين في الانترفال moins l'infini 0. Donc, toutes les conditions اللي قلنا عليهم tout à l'heure في التhéorème sont vérifiés, alors le rapport x au cube moins x sur x carré moins 2x il est contenu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 وبالطبيعة l'expression هذيا هي l'expression de f sur l'intervalle moins l'infini 0. تعداو l'intervalle 0 plus l'infini في l'intervalle هذايا voilà. donc في l'intervalle هذايا الفونكسيون فيها راسين كاري. donc لهنا باش نذكر بالcontinuité de fonction qui contient une racine carrée sur un intervalle. Alors, si u est une fonction contenue sur un intervalle i, et si de plus, quel que soit x appartenant à i, i de x est supérieur ou égal à 0, alors la fonction racine de u, elle reste contenue sur l'intervalle i. Donc, إذا عندك وضعية racine carrée, لازم تثبت من حاجتين. أولا, u contenu est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à i. Bon, نرجع الفونكسيون تاعنا. Donc, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, باش ننطلق من l'expression 1 plus x qui est un polynôme, donc elle est contenue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 1 plus x il est supérieur ou égal à 0. Donc la racine de 1 plus x il est contenue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquence, racine 1 plus x moins 1 il est contenue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. هذا بالنسبة للنوميراتور. الدينوميناتور هو x. Donc باش نطبقوا en même temps توا الريجل اللي ريناها بكري الريجل دو رابور. لازم نثبت زاده اللي الدينوميناتور كونتيني اي نون نو sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. بالطبيعه x اللي كونتيني sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini il est différent de 0 على خاطرنا في الانترفال ouvert كيما تراو. Par conséquence, le rapport racine 1 plus x moins 1 sur x il est contenu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini وبالطبيعه هذه تمثل l'expression de f يعني f contenu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. هكاك نجمو تو نستنتجو que la fonction f il est contenue sur chacun des intervalles moins l'infini 0 ouvert et 0 plus l'infini également l'intervalle ouvert. Ensuite باش نحسبو توا la limite de f de x quand x tend vers 0. بالطبيعة مادام الفونكسيون f عندها deux expressions l'une à droite de 0 l'autre à gauche de 0, يلزمنا نحسبوا لا ليميت à gauche وحدها et la limite à droite وحدها. ونذكر بحاجة. On dit que f admet une limite en 0 lorsque sa limite à gauche en 0 égale à sa limite à droite en 0. وقتها نعتبروا الفونكسيون عندها limite en 0. باش نبدا بالليميت à gauche. limite à gauche يعني lorsque x inférieur à 0. وبالتالي l'expression de f dans ce cas هي x au cube moins x sur x carré moins 2x. نشوفوا donc limite
quand x tend vers 0 à gauche de f de x, يعني limite de x au cube moins x sur x carré moins 2x quand x tend vers 0 moins. Il s'agit d'une forme indéterminée 0 sur 0, donc il faut faire apparaître le facteur x, puis le simplifier. Donc x au cube moins x qui charge x en facteur, j'obtiens x facteur de x carré moins 1. X au carré moins 2x, حطيت x en facteur, ولات لي x facteur de x moins 2. J'ai simplifié هنا par x, حصلت على limite quand x tend vers 0, x carré moins 1 sur x moins 2. Donc, ça y est, نحت forme indéterminée, je peux remplacer et trouver la limite. Le résultat باش تكون moins 1 sur moins 2, يعني 1 demi. هذايا بالنسبة للlimite de f de x quand x tend vers 0 à gauche. نمشيو للlimite à droite maintenant. نعرفوا l'expression de f de x lorsque x est supérieur à 0 هي racine x plus 1 moins 1 divisé par x. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x هي la limite quand 0 plus racine x plus 1 moins 1 le tout divisé par x. ولقينا la nouvelle forme d'écriture, donc directement خذيت الريزولتا اللي ضربنا وقسمنا على الكونجوغي. لقينا donc بعد simplification لقيناها 1 sur racine x plus 1 le tout plus 1. Je remplace x par 0, j'obtiens également 1 demi. يعني لقينا que la limite de f de x à gauche en 0 égale la limite de f de x à droite en 0. هذايا معناتها que f admet une limite en 0 بقطع النظر على الريزولتا. المهم لقينا نفس الليميت à droite et à gauche. donc هنا نجمو نقولوا la limite de f de x en 0 من غير تحديد لا موان لا بلوس على خاطر الزوز قد بعضهم. donc نجمو نقولوا la limite de f de x quand x tend vers 0 égale 1 demi. voilà. هذا donc بالنسبة الكيستيون B. في الكيستيون C قال لي الفونكسيون admet-elle un prolongement par continuité en 0. Et si la réponse est oui, on va définir ce prolongement par continuité. نذكر بحاجة. شنو هو le prolongement par continuité d'une fonction؟ كتبنا عندي fonction définie sur un domaine D privé d'un réel A مثلا. On dit qu'elle admet un prolongement par continuité en A إذا حققت الشروط التالية. أولا هي continue في الدومين نتاعها privé de A. ثانيا ما تكونش définie بها في A bien sûr. ثالثا وهذا الأهم elle doit avoir une limite finie en A. إذا الفونكسيون عندها une limite finie en A وقتها تولي عندها prolongement par continuité en A. باش نطبقوا دونك القاعدة هذه en 0 بالنسبة للفونكسيون f bien sûr. donc نشوفوا قلنا f définie continue sur R étoile وهذايا دونك ثبتنا فيه من الأول. لكن الأهم هو هذا تو elle admet une limite finie en 0. قيمة الليميت هي 1 demi. alors obligatoirement elle admet un prolongement par continuité en 0. Quel est ce prolongement? C'est le suivant. Le prolongement هو الفونكسيون اللي باش نكونوها الفونكسيون f définie sur R étoile والفونكسيون جديدة باش تكون définie على R الكل يعني 0 باش ندخلوه في الدومين دو ديفينيسيون. بالطبيعة مادام باش يتغير الدومين ديفينيسيون حتى الفونكسيون ما عادش عندك الحق تسميها بنفس المسمى f باش نسميها اللي تحب جي ها جران f ماجيسكول هاش اللي تحب. المهم تسميها باسم آخر خاطر تغيرت الفونكسيون الدومين تغير l'expression هنا باش نشوفها. Donc le prolongement par continuité de f en 0 هي الفونكسيون سميتها هنا g définie et continue sur toute R par. لاحظوا كيفاش خذيتها. g de x خذيتها هي نفسها f de x lorsque x appartient au domaine de définition de f يعني à R étoile. يعني في R étoile moins g de x كيما f de x هي x au cube moins x sur x carré moins 2x. Sur R étoile plus g de x كيما f de x هي racine de 1 plus x moins 1 sur x. Donc g de x elle coïncide avec f de x lorsque x appartient au domaine de f. شنو هي الفرق؟ الفرق هو انه الزيرو ما عندوش ايماج بار اف مي باش يولي عنده ايماج بار جي. شنو هي الايماج اللي باش نختارها؟ هي لا ليميت كو جي تروفي تو تالور pour que la fonction g soit continue en 0 بالتالي تولي continue في r كامل. fonction g هي نفسها elle coïncide avec la fonction f sur r étoile. Donc puisque f continue sur r étoile alors g est également continu sur R étoile. De plus, g de 0 qui ناخذها 1 demi نلقى que la limite de g de x quand x tend vers 0 هي la limite de f de x quand x tend vers 0 اللي حسبناها ولقيناها 1 demi elle est égale à l'image de 0 يعني الفونكسيون g est continue en 0 وبالتالي الفونكسيون g continue sur toute R. هذاك علاش سميناها prolongement par continuité. voilà هذا هو البرولونجمون par continuité. donc وتو نزيدو نتعرضوا له في تمرين اخر في وسط ونمروا توا للتمرين الثاني.
دونك في التمرين الثاني عطاني فونكسيون irrationnelle هذوما اللي فيهم راسين كاري يتسميو irrationnel. دونك défini sur R privé de 1 puisque le dénominateur هو x moins 1 وبالتالي x doit être différent de 1. On va justifier que f est contenu sur cet ensemble de définitions. Puis on va vérifier que f peut être écrite sous une deuxième forme d'écriture. On va faire tout de suite. ومنها هي bien sûr on va déduire la limite de f de x quand x tend vers 1. ديما يلزمنا في التسلسل نتاع الأسئلة نفهموا السياق. هنا من اللي عطاني une nouvelle écriture ومن بعد قال لي déduire la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc cette limite مانيش باش نحسبها بالl'écriture الأصلية. Non, je dois utiliser cette nouvelle forme d'écriture pour trouver la limite de f de x quand x tend vers 1. Ensuite, on va justifier que f est prolongeable par continuité en 1 et donner ce prolongement. Voilà, نبداو donc في correction de l'exercice. Donc, pour montrer la continuité de f sur R privé de 1, بالطبيعة f est une fonction à rapport. وبالتالي باش تكون continue sur n'importe quel ensemble, il suffit que شرطين. Le numérateur soit continu sur cet ensemble, أولا. ثانيا, le dénominateur doit être continu et non nul. ما تنساوش باش تثبتوا اللي dénominateur est non nul sur l'ensemble proposé. هنا باش تشوفوا donc le numérateur اللي هو racine x carré plus 3 moins 2 il est vraiment continu sur R privé de 1 على خاطر x carré plus 3 est positif sur cet ensemble. خاطرها عندك راسين كاري لازم تكون متأكد اللي الموجود تحت الراسين يكون هو نفسه كونتوني بوزيتيف. وهذا اللي يفسر لنا علاش النيميراتور كامل كونتوني sur R sauf 1. Puis le dénominateur اللي هو x moins 1 c'est un polynôme كما تراو donc il est continu et surtout il est non nul car x différent de 1 sur l'ensemble R privé de 1. Voilà, donc numérateur continu, le dénominateur continu non nul. Alors le rapport, leur rapport بالطبيعة هو f. Donc leur rapport f il est continu sur R privé de 1. هكا تأكدنا وأنه f هي فعلا continu sur cet ensemble. توا باش نغيروا la forme d'écriture de f de x. Pour cela لاحظوا مليح f de x في الكتابة الأصلية متاعها هي راسين x carré plus 3 moins 2 sur x moins 1 يعني الجزء هذا. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai multiplié numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée de numérateur. Racine x carré plus 3 moins 2 وضربتها في racine x carré plus 3 plus 2 ونفس الشيء قمت به في الدينوميناتور ضربت في نفس الفاكتور. نبداو بالنيميراتور. Donc ça c'est un produit من نوع a moins b facteur a plus b. بالطبيعة هذا باش يعطينا a carré moins b carré يعني racine x carré plus 3 le tout carré c'est-à-dire x carré plus 3 moins 2 carré يعني moins 4. Donc بعد الكالكول باش نلقاو x كاري موان 1 هذا. الدينوميناتور مبدئيا مازال ما عملت فيه حتى شيء يعني خليته كما هو. ما تنساوش اللي x كاري موان 1 هي بيدها ايدونتي روماركابل من نوع x كاري موان 1 كاري. بالتالي on peut l'écrire x moins 1 facteur de x plus 1 et enfin je simplifie numérateur et dénominateur par x moins 1 pour avoir finalement x plus 1 au numérateur racine x carré plus 3 le tout plus 2 au dénominateur. Question B, on va calculer la limite de f de x كما قلنا quand x tend vers 1. بالطبيعة on doit utiliser cette nouvelle forme d'écriture. D'ailleurs اللي باش يخمم يستعمل l'écriture الأصلية راهو باش يلقى forme indéterminée 0 sur 0 وبالتالي on ne peut pas trouver la valeur de la limite. Par contre بعد ما غيرنا la forme d'écriture de f qu'on peut utiliser évidemment on va pouvoir calculer la limite sans problème. على خاطر une fois que je remplace x par 1 باش نلقى au numérateur 1 plus 1 يعني 2 هكا. au dénominateur racine de 1 plus 3 يعني racine de 4 اللي هي 2 ونزيدوها 2 هذه نلقاو 4 ça fait 2 quarts يعني 1 demi. Donc on a pu calculer cette limite sans problème en utilisant la nouvelle forme d'écriture de la fonction f. Puis on va justifier que f il est vraiment prolongeable par continuité en 1. Bon, نذكر بالرègle générale. On dit que f est prolongeable par continuité en A si et seulement si. نذكر بالرègle. أولا الفونكسيون في الأصل n'est pas définie en A أكيد. لكن باش تكون prolongeable il faut que f admet une limite finie en A. هذاك هو الشرط الواحد. يلزم la limite de f en A elle existe et elle est finie. Voilà, on va voir donc, on va appliquer cela sur la fonction f. عندنا la limite de f en 1 elle existe et il est fini, donc f il est vraiment prolongeable par continuité en 1. Et maintenant on va définir ce prolongement par continuité de f en 1. بالطبيعة la fonction f définie sur l'ensemble R sauf 1
في حين في البرولونجمون نتاعها باش يولي ديفيني على ار الكل، على خاطر فينالمون برولونجمون هو امتداد للفونكسيون، فونكسيون باش تدخل فيها الفالور اللي ما عندوش ايماج في الاصل بار. هذاك علاش اولا الفونكسيون ما عادش عندك الحق تسميها بيتيت اف، تعطيها اي اسم اخر تختاروا انت. هنا نختار باش نسميها جراند اف. بيتيت اف définie sur R sauf 1، grand F elle sera définie sur tout R avec le valeur impossible دخلناه للدومين ديفينيسيون. شنو الفرق تو ما بين الفونكسيون الاصليه بيتيت اف والبرولونجمون تاعها جراند اف؟ الفرق سولمون في ليماج دو 1. بالنسبه لبيتيت اف 1 n'a pas d'image، بالنسبه للجراند اف on va donner une image pour 1. في الباقي بيتيت اف الفونكسيون الاصليه بيتيت اف والبرولونجمون تاعها جراند اف عندهم نفس ليكريتور. هذاك علاش كتبت grand f de x égale racine x carré plus 3 moins 2 sur x moins 1 si x différent de 1. Et maintenant, j'ai proposé une image pour 1. شنو اخترت l'image de 1؟ بالطبيعة اخترتها 1/2 هي قيمة الليميت اللي حسبناها tout à l'heure pour garantir qu'elle sera contenue en 1 وبالتالي elle sera contenue sur tout R. وذاك علاش هي تسمات prolongement par continuité. باش نضمنوا الكونتينيتي يلزم l'image تساوي الليميت. دونك l'image اللي اخترتها هي بالضبط مساوية للليميت باش تكون هكاكا كما قلنا كونتينيو. هنا ملاحظة، جوست ملاحظة بسيطة، تنجم تعطي الريبونس نتاعك هكا سون بروبليم، لكن إذا تحب تنجم تختصر الريبونس دي نوتر فاسون وتكتبها هكا. توتالور رينا وأنه اون بو إكرير اف دو إكس ولا اف دو إكس اللي هي في الأصل راسين إكس كاري بلس 3 موان 2 سور إكس موان 1، رينا نجمو نكتبوها كوم إيتون إكس بلس 1 سور راسين إكس كاري بلس 3 لو تو بلس 2 سي إكس ديفيرون دو 1. دونك ليكريتور هذه والليكريتور هذيا راهم كي بعضهم لورسكو إكس ديفيرون دو 1. أي يقول قايلو لورسكو إكس تيجال 1 رومبلاسي إكس بار 1 لهنا تلقاو تيجال 1 دومي، وبالتالي ليكريتور هذيا إلي فالابل دون لي دو كا. ألور سي أون ريكريتور ريدويت تختصر الحالتين، ونجمو دونك نعطيو الريبونس إيغالمون بالصيغة هذه، ونقولو كلك سوا إكس أبارتونون à R le prolongement proposé اللي سميتو أنا grand F de x égale x plus 1 sur racine x carré plus 3 le tout plus 2. جيسبر وأنه الإكسبليكاسيون كانت واضحة للجميع. دو توت فاسون اللي عنده أي سؤال ينجم يبعثولي في كومنتار وأنا نجاوبكم. لو كان عجبكم الفيديو تنجموا تنزلوا على لايك وبارتاجيوه مع أصحابكم، خلي الفائدة تعم الجميع. وكالعادة في آخر الحصة نقول لكم تصبحوا على خير et bon travail.